سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشرح لنا صدورنا بالأمور واختم أعضاءنا بالحسنى وبإسنادكم ورضي الله تعالى عنكم للمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الماجد الجواد الوهاب الرزاق الحنان المنان الذي بعث محمدا خاتم أنبيائه برسالته إلى جميع الإنس والجان وأنزل عليه الفرقان فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وشرع لنا ولأمته ما أوصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وفضل دينه على سائر الأديان وجعله أكرم خلقه عليه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتواصون على الصبر ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم من أهل الزيغ والخذلان فمن يصد عن سبيل الله ويروه على القيام بواجب حق الله إلا الذين حقت عليهم الكلمة من الله بالشقاق والخسران والخزي والهوان ولا يتجرد لنصح عباد الله ودعوتهم إلى الله إلا الذين سبقت لهم من الله الحسنى بالسعادة والأمان والفوز والرضوان أولئك ورثة النبيين وأئمة المتقين وخيرة رب العالمين من المؤمنين الراسخين في العلم المتحققون بحقائق الإيمان والإتقان والإحسان الواقفون على أسرار الله في ملكه وملكوته من طريق الكشف والعيان وما فازوا بهذه المناقب ولا وصلوا إلى هذه المراتب إلا بحسن اقتفائهم وكمال اتباعهم ولإمام الأئمة الذي أرسله الله للعالمين رحمة عبد الله ورسوله حبيبه وخليله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه في كل حين وأوان صلاة وسلاما دائمين بدوام الله الملك الديان. الحمد لله. سمعنا هذه المقدمة للإمام الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Kita sudah mendengar muqaddimah daripada kitab yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah. وافتتح المؤلف كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. Di sini pengarang Sayyidina Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memulai kitab beliau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Iktida'un bi kitabillahi wa sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam. Karena mengikut kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. لأن القرآن العظيم افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم. Karena Al-Quranul Karim dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. فتكون البسملة واجب في قراءة الفاتحة في الصلاة. Maka jadilah lafaz Bismillah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini diwajibkan bagi kita di setiap kali melakukan sholat ketika membaca surah Al-Fatihah. فمن قرأ الفاتحة في الصلاة بدون بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته باطلة. Barang siapa yang membaca Al-Fatihah tanpa dimulai dengan Bismillah, maka sembahyangnya batal. لكن اختلاف عند الإمام الشافعي وعند الإمام مالك في الإسرار والإجهار. Akan tetapi ada perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i antara menyaringkan Bismillah dan mempelankan Bismillah. فروى الإمام الشافعي في حدود 40 حديث على الجهر بالبسملة. Imam Syafi'i meriwayatkan atas dalil yang menunjukkan nyaringnya Bismillahirrahmanirrahim ini lebih daripada 40 hadis. نقول الله أكبر بعد أن نأتي بالدعاء الافتتاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآية المباركة. Maka ketika kita sembahyang setelah takbiratul ihram, setelah membaca doa iftitah,
kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai akhir surah Fatihah. عند الإمام مالك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Tetapi menurut Imam Malik, ketika kita takbiratul ihram, ketika hendak membaca Al-Fatihah, bacaan Bismillahnya diucapkan dengan perlahan. ومذهب إبليس مذهب الشيطان الرجيم. Adapun madhab iblis, madhab syaitan rajim, مذهب الوهابية madhab orang-orang Wahabi, لا يسر ولا يجهر. tidak sir, tidak pula jahar. يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين صلاته باطلة. Mereka mengucapkan surah Fatihah tanpa diawali dengan Bismillah, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, maka sembahyangnya hukumnya batal. افتح القرآن العظيم من بدايته إلى نهايته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة براءة عوضها الله في سورتين ذكر الله في سورتين. Setiap surah-surah yang ada dalam Al-Quran selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran selalu awal-awal surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali ada satu surah, yaitu surah Bara'ah. فعوض الله بدل سورة براءة وإنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. الآية المباركة وأنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. Walaupun di surah Bara'ah tersebut tidak ada diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi ada di tengah-tengah bacaan surah itu ada lafaz wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. لو جلسنا نشرح بسم الله الرحمن الرحيم أقل شيء أسبوع أقل شيء 7 أيام ونخلص من بسم الله الرحمن الرحيم. Seandainya kita ingin menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim, maka akan memakan waktu semingguan. لكن لضيق الوقت اختصارا. Akan tetapi waktu kita terbatas. وقلنا واجب قراءة الفاتحة في الصلاة. Maka kesimpulannya kita mengatakan wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap kali membaca Al-Fatihah dalam sembahyang. الدليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. Adapun dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, كل أمر ذي بال. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan, setiap perkara yang dianggap penting. ومعنى ذو بال ذو شأن. Makna dubalin ini makna yang perkara yang penting. لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. Apabila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, فهو أقطع. maka perkara tersebut aqta, أبتر. kemudian abtar, مجدوم. kemudian majdud, ممحوق البركة. dan dihapus keberkahannya. كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فلا بركة فيه. Setiap perkara yang dilakukan tanpa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada keberkahan di dalamnya. سواء كان في صلاة Baik itu sembahyang, أو في قراءة قرآن atau membaca Al-Quran, أو في أكل atau dalam hal makan, أو في لبس. atau memakai pakaian. فلا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ممحوق البركة. Jika tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya dihapus. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال الحمد لله الواحد الماجد. Kemudian di sini pengarang memulai mukaddimah kita beliau dengan alhamdulillah, lafaz alhamdulillahil wahidil majid. معنى الحمد لغة الثناء. Makna alhamdu pada istilah bahasa adalah memuji. شرعا Adapun secara syarak, الحمد على المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. yaitu memuji atas orang yang memberi nikmat. Siapa dia? Adalah Allah Subhanahu wa taala. وأركان الحمد 5. Adapun rukun daripada memuji tersebut ada 5. وهو الحامد. Yang pertama, orang yang memuji, وهو الإنسان. yaitu kita manusia. والمحمود وهو الله. Kemudian orang yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. والمحمود به وهو اللسان. Dan alat yang digunakan untuk memuji yaitu lisan. والمحمود عليه وهي النعمة. Dan ada lagi syaratnya yang keempat, sebab
sebab kita memuji kepada Allah yaitu nikmat. والخامس الصيغة. Kemudian yang kelima lafaz daripada pujian tersebut. فقولك الحمد لله Maka kita ucapkan alhamdulillah أو نحمد الله. atau kami memuji akan Allah. قيل أنه وقف رجل في جبل عرفات Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki berdiri di satu gunung di Arafat في يوم التاسع من الحجة di hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. وقال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. Dia berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmatnya kepadaku akan nikmat Islam, dan cukup bagiku nikmat Islam tersebut atas nikmat-nikmat yang lain. فمرت عليه سنة Kemudian berlalu beberapa tahun kemudian, وأتى في السنة الثانية kemudian dia datang lagi di tahun kedua. وأراد أن يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. Ketika dia hendak mengucapkan lagi alhamdulillah atas nikmat Islam dan cukup Islam itu sebagai nikmat kepadaku. وإذا بملك يأخذ لسانه سكته. Tiba-tiba malaikat datang menahan akan lidahnya si laki-laki ini. يقول لنا من السنة الأولى إلى هذا اليوم ونحن نكتب حسنات هذه الكلمة إلى هذه السنة. Si malaikat ini berkata, wahai laki-laki, ketika engkau mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi ni'mah tadi, mulai engkau mengucapkan itu sampai hari ini kami tidak selesai belum mencatat pahala lafaz tersebut. فالحمد لله إذا أردت أن يزيدك الله نعمة فاحمد الله. Maka alhamdulillah, apabila kita ingin nikmat-nikmat kita ditambah terus-menerus, maka ucapkanlah alhamdulillah. وأعظم النعم بعد نعمة الإسلام نعمة العافية. Di antara paling afdal nikmat setelah Islam adalah nikmat afiyah. إذا رزقك الله العافية فقل اللهم لك الحمد ويزيدك الله نعمة العافية. Apabila kita diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ucapkan lagi alhamdulillah, maka Allah tambah terus keafiatan kita. إذ وفقك لصيام شهر رمضان قل الحمد لله الذي وفقني لصيام رمضان يزيدك الله أجرا. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, kemudian kita ucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberi aku taufik dalam melaksanakan puasa tersebut, maka Allah tambah pahala puasa kita. وفقك لصلاة التراويح قل الحمد لله. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita dengan sebab kita bisa melaksanakan sembahyang tarawih, kita ucapkan alhamdulillah, maka Allah tambah pahalanya. يزيدك الله عافية. Maka Allah tambah juga keafiatan. فيقول العلماء أقسام الحمد أربعة. Berkata para ulama, alhamdulillah pujian itu terbagi kepada 4. قلنا أول أركان الحمد 5. Kita sudah menyebutkan rukun pujian tersebut ada 5. أقسام الحمد 4. Adapun pembagian pujian tersebut ada 4. حمد قديم لقديم. Ada pujian Allah yang maha qadim kepada dirinya sendiri, وهو حمد الله لنفسه سبحانه وتعالى. yaitu pujian Allah terhadap dirinya. قال الله تعالى نعم المولى ونعم المصير. Allah Subhanahu wa taala memuji akan dirinya, ni'mal maula wa ni'man nasir. قلنا الحمد هو الثناء. Kita mengucapkan alhamdulillah itu adalah pujian. ثم حمد قديم لحادث. Kemudian pujian yang maha qadim kepada yang hadis yang قال baru. الله نعم العبد إنه أواه. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kepada nabinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, ni'mal abdu, ujar Allah taala memuji kepada Nabi Ibrahim, ni'mal abdu, sepaling baik hambaku adalah Nabi Ibrahim, innahu awwab, karena dia suka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال في الثناء على النبي محمد صلوا على محمد. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memuji atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وإنك لعلى خلق عظيم. apa pujian Allah kepada Nabi kita? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad
sungguh mempunyai perangai akhlak yang mulia. الركن الثالث Adapun rukun yang ketiga أو القسم الثالث atau bagian yang ketiga di antara pujian tersebut وهو حمد حادث لقديم adalah pujian orang yang hadis, pujian kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadir. فقولك الحمد لله Seperti ucapan kita alhamdulillah, الشكر لله syukur kita kepada Allah. ثم حمد حادث لحادث كيف؟ Dan yang keempat, bagian keempat, pujian seseorang makhluk kepada makhluk lainnya. مثلا أعطاك هدية تقول له كريم بكاسي على قولكم Ketika saudara kita memberi kita hadiah, kita ucapkan terima kasih. هذا معنى حمد حادث لحادث. Ini pengertian pujian seorang makhluk kepada makhluk lain. وبالعربية جزاك الله خيرا Kalau dengan ucapan bahasa Arab, ya, jazakallahu khairan شكرا. atau syukran. وبالإندونيسية Adapun dengan logat Indonesia, terima kasih. terima kasih. طيب الحمد لله الله سبحانه وتعالى هو علم على الذات المستحقة لجميع الواجبات. Adapun lafaz Allah adalah sebuah nama bagi zat yang wajib wujud, سبحانه وتعالى. yaitu Allah Subhanahu wa taala. فاسم الله قيل إنه اسم الله الأعظم الله. Lafaz Allah ini menurut satu riwayat adalah Ismullahil A'zam. لأن ما حد يسمى باسم الله إلا الله. Karena tidak ada sesuatu apapun yang diberi nama dengan Allah ini kecuali Allah. لكن من صفات الله الرحيم. Tetapi sifat Allah Ar-Rahim يقول هذا رحيم. bisa dipakaikan kepada orang lain. Ini orang penyayang. هذا شكور. Ini orang yang suka bersyukur. لكن يقول هذا الله. Tapi tidak ada satupun orang yang mengatakan ini Allah. فلا يجوز إلا اسم الله لله سبحانه وتعالى. Maka tidak boleh nama Allah ini digunakan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. الواحد. Adapun Al-Wahid, المنفرد بالخلق والتدبير. yaitu orang yang satu-satunya bisa menciptakan makhluk dan mengatur makhluk. الواحد الذي لا ثاني له. Al-Wahid di sini adalah orang yang tidak ada duanya, tidak ada bandingannya. الماجد. Adapun Al-Majid الجواد الوهاب dan Al-Jawadul Wahhab الذي يجود علينا بالإيمان والإحسان. yang telah memberi kita, mengaruniai kita dengan iman dan ihsan. يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا. Allah memberikan kepada baik laki-laki ataupun kepada perempuan. فيجعل هذا فقير وهذا غني. Allah jadikan si fulan seorang yang fakir dan yang satunya orang kaya. ويجعل هذا قوي وهذا ضعيف. Allah jadikan satu orang ini orangnya kuat, yang satunya lemah. ويجعل هذا مسلم وهذا كافر. Allah jadikan yang satu ini muslim, yang satunya kafir. الحمد لله على نعمة الإسلام. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat Islam kepada kita. الرزاق Ar-Razzaq adalah orang yang memberi rezeki, الذي يجود علينا بالأرزاق الحسية والأرزاق المعنوية. yang telah memberikan kepada kita, mengaruniai kepada kita rezeki hissi ataupun ma'nawi. ومن الأرزاق المعنوية هذا المجلس. Di antara rezeki yang ma'nawi adalah seperti kita dapat menghadiri seperti majelis ilmu seperti ini. كان أحد الحبايب في حضرموت Ada seorang di antara para habaib di Hadramaut, إذا انتهوا من مجلس علم apabila selesai daripada majelis ilmu, يقول الحمد لله الذي أطعمنا هذا الطعام من غير حول منا ولا قوة. beliau membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami dengan kekuatannya. هذا مكان الأرواح. الأرواح. Ini makanan di sini maksudnya adalah makanan roh. لأن للجسد أكل وللروح أكل. Karena jasad membutuhkan makanan. Seperti mana jasad membutuhkan makanan, roh pun juga memerlukan kepada makanan. مثلا صليت الفجر. صليت صلاة الفجر في جماعة. Nah, ketika
engkau bersembahyang subuh dalam berjamaah وقرأت الأذكار dan membaca zikir, وصليت الضحى kemudian sembahyang duha, فقد تغذت الروح maka berarti engkau telah memberi makan akan roh وازداد الإيمان dan bertambah-tambahlah keimanan. ثم قرأت القرآن Kemudian membaca Al-Quran, وذكرت الله kemudian engkau berzikir kepada Allah, وصليت على محمد بن عبد الله engkau tambah lagi bersalawat kepada Sayyidina Muhammad bin Abdullah, وصليت التراويح kemudian sembahyang tarawih وحضرت مجلس علم dan menghadiri majelis ilmu, يزداد عندك الإيمان واليقين maka بالله bertambahlah kepada engkau iman dan yakin terhadap Allah. الذي بعث محمد. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus akan nabi kita Nabi Muhammad. من أول من سمى النبي محمد محمد؟ Siapa orang yang pertama kali menamai nabi kita Muhammad dengan Muhammad? قيل سماه الله Menurut pendapat yang pertama kali menamai adalah Allah. عندما عصى أبونا آدم عليه السلام Manakala khilaf atau salah bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam وسجد تحت العرش dan beliau sujud ketika merasa bersalah kepada Allah, sujud Nabiullah Adam di bawah arasy. فقال أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. Nabi Allah Adam berdoa kepada Allah, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan berkat, dengan hak nama Muhammad agar engkau mengampuni aku. قال الله يا آدم وما أدراك بمحمد؟ Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, dari mana engkau wahai Adam mengenal akan Muhammad? قال يا رب Maka Nabi Allah berkata, wahai Tuhanku, ما نظرت إلى سارية من سوار العرش tidaklah aku memandang daripada satu tiang daripada tiang-tiang arasy, ولا باب من أبواب الجنة dan tidaklah aku memandang satu pintu pun daripada pintu-pintu surga, إلا مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول melainkan الله. di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. وقيل سماه جده عبد المطلب. Ada pendapat yang lain lagi, awal orang yang menamai dengan nama Muhammad ini adalah kakek beliau Abdul Muttalib. توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di perut ibu beliau, ayah beliau sudah terdahulu wafat. وقيل سمته أمه آمنة بنت وهب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Ada lagi pendapat lain yang mengatakan orang yang pertama kali menamai Nabi kita dengan nama Muhammad adalah ibunda beliau Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. خاتم النبيين. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. ختم الله به النبوة والرسالة. Allah tutup dengan nabi kita akan kenabian dan kerasulan. فهو لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. Maka tidak ada nabi lagi sesudah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. وكان عدد الأنبياء والمرسلين Adalah jumlah nabi dan para rasul 313 نبي ورسول. ada 313. 313. وعدد الذي يجب حفظهم 25 نبي. Adapun jumlah yang kita wajib mengetahuinya ada 25. كما ذكر صاحب عقيدة العوام Sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang Aqidatul Awam, هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا إلى أن ختمهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. di situ pengarang Aqidatul Awam menyusun atau menyebutkan nama-nama nabi mulai Nabiullah Adam sampai nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأرسله الله لجميع الإنس والجان. Maka Allah mengutus akan nabi kita ini kepada seluruh manusia dan para jin. خلق الله الجنة والنار للإنس والجان. Allah menciptakan surga dan neraka diperuntukkan untuk manusia dan para jin. وقيل يسمى الثقلان. Ada lagi yang menyebut jin dan manusia ini dengan sebutan as-saqalan. الذي يحاسبهم الله هم الجن والإنس. الذي مكلفين بالصلاة. Yang disebut as-saqalan ini adalah orang-orang yang dibebani dengan beban syariat seperti sembahyang ومكلفين بصيام رمضان. dan dibebani dengan puasa bulan Ramadan. الإنس والجن. Yaitu
manusia dan para jin. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من إنس وجان فيجب عليه الصلاة والصيام. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baik itu dari kalangan manusia ataupun jin, maka wajib atas dia sembahyang dan puasa. كذلك الجن يحضر مجالس العلم الآن في موجود الجن معكم بس ما ترون. Demikian pula jin-jin yang hadir saat ini, akan tetapi kita tidak melihatnya. كيف لو انتبهت عن يمينك كل جن أمامك كيف؟ Seandainya kita bisa melihat ada jin di samping kita atau di depan kita, maka bagaimana? جعلهم الله يحضرون في مجالس العلم. ما الدليل على ذلك؟ Allah juga mentakdirkan para jin itu bisa hadir ke majelis-majelis ilmu. Apa dalilnya? قال سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, dan seterusnya akhir ayat. فيحضروا جن في هذه المجالس ثم يرجعون إلى أهاليهم ويعلموهم ما سمعوا في المجلس. Para jin ini juga hadir ke majelis ilmu. Mereka menghadiri majelis-majelis ilmu sebagaimana mereka hadir ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian setelah selesai majelis ilmu daripada Nabi SAW, mereka para jin yang mendengar ini kembali kepada keluarga-keluarga mereka dan menyampaikan apa-apa yang mereka dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad huwa sayyidul insi wal jan. Maka Nabi kita Nabi Muhammad adalah penghulu sekalian manusia dan sekalian jin. Bal qalat al malaikah, qalat malaikatullah, bahkan para malaikat Allah berkata, ij'alna ya Rabb min ummat Muhammad. Wahai Allah Ta'ala, jadikanlah kami semua termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Faja'alahumullahu tashrifan lahum. Allah jadikan bagi mereka sebagai tashrif, kemuliaan bagi para malaikat. Wa anzala alaihi al-furqan. Ma huwa al-furqan? Dan Allah turunkan atas Nabi kita akan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Wa huwa min asma' al-Qur'an al-'azim. Al-Furqan ini adalah merupakan satu nama di antara sekian banyak nama bagi Al-Quran. Limadha summiya al-Furqan? Kenapa Al-Quran ini juga disebut Al-Furqan? Annahu yafruqu ma baina al-haqqi wal batil. Karena Al-Quran ini adalah menjelaskan mana yang hak, mana yang benar, dan mana yang batil. Fihi huda linnas. Dalam Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Ma'na hidayatun linnas, hidayatun linnas. Makna hudan di sini adalah petunjuk, hidayah lil insan, bagi para manusia. Wa bayan bayyana Allah ala lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bayan artinya Allah menjelaskan akan Al-Quran ini melalui lisan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal huda wal furqan. Baik dari petunjuk wal furqan dan pembeda antara hak dan yang batil. أما بعد فيقول العبد الفقير المعترف بالقصور والتقصير الراجي عفو ربه القدير الشريف عبد الله بن علوي الحداد الحسيني عفى الله عنه وعن أسلافه آمين. هذه رسالة بحول الله وقوته جامعة ووصية بفضل الله ورحمته نافعة حملني على وضعها الامتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله والرغبة في الوعد الصادق الوارد بالدلالة على الهدى والدعوة إلى الخير والنشر للعلم. قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. شوف رضي الله الأولياء كيف يعرفوا بالتقصير. الأولياء كيف يعترفوا بالذل والتقصير لله سبحانه وتعالى. Coba kita lihat di sini. Seorang aulia besar seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengakui, beliau menyebut dirinya sebagai orang yang at-taqsir, orang yang banyak salah. قال فيقول العبد الفقير. Beliau berkata,
al-abdul fakir, aku adalah hamba yang fakir. المعترف بالقصور والتقصير. Hamba yang mengakui dengan kekurangan dan ketaksiran, kesalahan. هذا الإمام كان يصلي كل يوم صلاة الضحى 100 ركعة. Ini Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengaku dirinya sebagai orang yang banyak salah. Padahal amalan beliau setiap harinya sembahyang duha 200 rakaat. وكان يقوم قيام الليل. Dan beliau juga melaksanakan ibadah malam. ومشغول بالعلم والتعليم. Kemudian menyibukkan dirinya dengan ilmu dan mengajar. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai akan beliau. هكذا العلماء كلما ازدادوا علما ازدادوا تواضعا وخشوعا. Demikianlah gambaran para ulama. Setiap kali mereka bertambah ilmu mereka, bertambah pula ketawaduan mereka. هذا علماء السنة حقيقة. Inilah ulama sunnah, ulama ahli sunnah yang benar, yang لكن لاحظ علماء الوهابية. Akan tetapi para ulama Wahabi أو غيرهم من ذلك. atau selainnya, إذا قام من الليل ولو صلى ركعتين. apabila dia beribadah di malam hari sekalipun hanya 1 rakaat, يمشي كأنه أبو بكر الصديق. dia berjalan menyombongkan diri seolah-olah derajatnya sudah menandingi daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. وهؤلاء يقومون الليل ويبكون في الليالي. Mereka bangun daripada malam hari dan menangis di malam hari. لكن يقول في بعض القصائد يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا. وفي بعض القصائد يقول يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال. يا رب قد غالبتني وبالأماني سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبال. Coba kita lihat para wali, para ulama salafus saleh, mereka bangun beribadah di malam hari, menangis di malam hari sepanjang malam, akan tetapi mereka menyebut dirinya sebagai orang yang masih banyak kekurangan, masih banyak yang salah dalam diri mereka. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kumpulkan kita bersama mereka. وأن يرزقنا محبتهم إن شاء الله. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kecintaan terhadap para wali-wali dan orang-orang saleh. أن يقول الإمام الشافعي Berkata Imam Syafi'i, إن لم تكونوا مثلهم jikalau kalian tidak bisa menandingi mereka, فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. maka serupailah mereka. Karena menyerupai dengan orang-orang yang baik itu, orang-orang yang saleh itu adalah merupakan keberuntungan. وقال جده محمد صلى الله عليه وسلم Berkata kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, المرء مع من أحب. seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. ومن تشبه بقوم Barang siapa yang menyerupai satu kaum, حشره الله في زمرتهم. maka Allah kumpulkan dalam kelompok mereka. ومن كسر سواد قوم معنى كسر قوم Barang siapa yang menambah banyak akan satu kaum, فهو معهم في القيامة. maka dia akan bersama mereka juga di hari kiamat. نسأل الله يجعلنا مع سيد المرسلين. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan beserta Nabi Sayyidul Mursalin. وأن يتقبل صلاتنا وصيامنا Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita dan sembahyang kita, وقيامنا وقراءتنا للقرآن dan ibadah malam kita dan bacaan kita Al-Quran. وحضورنا في هذا المجلس المبارك. Dan semoga Allah menerima akan amal hadirnya kita di majelis yang mubarak ini. وأن يبارك في الحاضرين. Dan semoga Allah memberkahi semua orang-orang yang hadir. واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين. Dan Allah jadikan kita semua termasuk para ulama yang mengamalkan akan ilmunya. ويرزقنا النظر إلى وجه سيد المرسلين. Mudah-mudahan Allah berikan kita karunia agar kita dapat memandang ke wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن يعتق رقيبنا ورقيب أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار.
النار. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan kita, kedua orang tua kita, anak-anak dan istri kita. Allah merdekakan semuanya daripada api neraka. وأن يكتب لنا في هذه الأيام والليالي من شهر رمضان Dan mudah-mudahan Allah menulis kita semuanya di malam-malam bulan Ramadan ما كتبه لسيد المرسلين bagaimana yang Allah tuliskan untuk Nabi kita Sayyidul Mursalin, وما كتبه للسلف dan الصالحين. apa-apa yang dituliskan bagi para salafus salihin. وإن الله عز رجاتك الحبيب عبد الله حداد الباعلوي Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad في النبيين والصديقين والشهداء bersama para nabi, bersama para siddiqin dan para syuhada. ويجعلنا معهم Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita berkumpul dengan mereka semuanya. وأن يدخلنا معهم إن شاء الله. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kita semua ببركة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. بسر الفاتحة.